Busy kaya ang Mami Arjun o himog paralo. Abi ate be. Narana o ikatulo, ikaupat. Nice kayo oy. Creative kayo. Like Papsi man oy na Bibi, hi! Hi! Si hi! Ang akong youngest daughter man na, oy. Nag-play sa na, oy. Tapan duha, oh. No? No, ang akong grandson, oh. Na, si Kuya Dindin. Hi! Na, bisag-busy kaya ang mami, oh. Na, himo Christmas decor na. Kaya hapit naman Christmas. Si hi! Merry Christmas to all! Asa akong ninong og ninang. Merry Christmas! Tapan duha. Okay. Ang granddaughter o grandson ni Kuya Ani. O sige, play lang ka na lang. Okay. Okay, pause.